जे बुद्धियुक्त अर्थात जे बुद्धि जोगंकर अभ्यास करे बा बुद्धि जोग अभ्यास करे से उभय सुकृत और दुष्कृत को त्याग करे। जे बुद्धियुक्त बुद्धि जोग अभ्यास करे तस्मात् तेणु हे अर्जुन योगाय युज्यस्व जोगरे लागी जा। जोगरे योगाय युज्यस्व जोगरे लागी जा। तापर से कहते सुंदर वाक्य योग कर्मसु कौशलम जोगरे लागी जा। कहत कर्म लगी जाओ कहत विद्या अर्जन लगी जाओ कहे जोगरे लगी जाओ। कि जोगरे लगी जीव शुणु कि जोगरे मु लगी ता पूर्व कहते बुद्धि जोग पूर्व आलोचना हो आसी बुद्धि जोग। ये जोग भितर को जीवा पूर्वर गोटे शब्द कहूँ से शब्द हूँ सत्व। गोटे शब्द हूँ सत्व। ये सत्व शब्द बड़ सुंदर शब्द। सत्व शब्द केते गुड़े अर्थ अच्छी। गोटे अर्थ हूँ सत्व हूँ गोटे गुण। तीनोटी गुण अच्छी प्रत्येक व्यक्ति भितर ये तीनोटी गुण काम करुच्ची। केतेबेले सत्व केतेबेले रज केतेबेले तम। कहबे तीनोटी गुण कौन? जेतेबेले आपणक भितर रजगुण काम करे आपण पाख निद्रा आलस्य प्रमाद आसे। निद आसीब जदि निद पूरा न शोइचंती तंद्रा आसीब हाई माड़ीब आलस्य आसीब प्रमाद आसीब। ये हूँ तामसिक प्रवृत्ति। आज्ञा आजिकल जदि ओडिशा रे लक्ष्य करिवे लोक मानकर को प्रवृत्ति बेसी। आमे साधारणतः ओडिशा लोक विशेष करी ए केतोटी शताब्दी धरी आमे तामसिक हो जाइछु एवं आमे किभली आहुरी तामसिक हो। शुणन्तु आमे किभली आहुरी तामसिक हो। आम समाज भल सृष्टि करछि। कौन सृष्टि करछि? किमिति तामसिक हब? पखाल खाओ बुझेला ना नहीं? खट्टा पखाल खाओ आउरी ताको हांडिया करी खाओ नहले टिके सभ्य हो गला प्रति छक मानकरे बुझी ना नहीं? आगे आम देश विदेश बुलुचु विदेश रे लोक एमती मद खाती। विदेश रे लोक ये मद विदेशी लोक साधारणतः विदेशी लोक एमती मद खाती। भारत में जो मद खाऊँ इटी विदेशी मद। आमे किमती तामसिक हो रहू आम सुजोग खोल दिखाई। कब स्वाधीन देश स्वाधीनता ये स्वाधीनता नुह ये है तामसिक। सामाजिक दृष्टि आमको अधिक रु अधिक तामसिक कर दिया होची व्यक्तिगत भाव में 24 घंटा। ये 24 घंटा रू केतिक समय आम तामसिक होइके रहूछु बुझेला ना नहीं? ये तम मझिरे रज। रज गुण जदि आसब आम राजसिक हबू आम भितर प्रवृत्ति आसब। प्रवृत्ति कौन? काम करी भितर प्रेरणा आसब काम करी बड़ हेबी। शुणु आज्ञा मु बड़ हेबी ये प्रवृत्ति आम ओडिया जाति भितर अच्छी। समस्ते बड़ हुआ आहुरी बड़ हुआ अन्य को प्रेरणा निजे बड़ हेबी अन्य को बड़ करेबी। जड़े विशिष्ट सन्थ से मध्य ओडिशा रे बहु उच्च पदवी रे थिबा लोक तांको मुहर शुणी कथा दृष्टांत सी कहले ओडिशा लोक कंकड़ा। ओडिशा लोक होचंती कंकड़ा आ पाख पड़ोसी राज्य लोक होचंती काऊ। आम ओडिशार पड़ोसी राज्य लोक मैंने होचंती काऊ आ ओडिशा लोक होचंती कंकड़ा। जड़े यदि चढ़ी चढ़ी उपरକୁ जाउथिबो आउ जड़े ता गोड़ को टाणिबो। आ काऊ कौन? जदि कोठी किछि खाइबा जिनस अछि
କାଉ କା 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 କରି ଡାକି ଆଣିବ ସମସ୍ତେ କାଉ ପଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସହଯୋଗିତା ଭାବ, ସମସ୍ତେ ମୋର, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆମେ କ'ଣ ସେଇ ଗୋଡ଼ ଟାଣିବାରେ ରହିଯିବା? ରାଜସିକ ଗୁଣ, ତାମସିକରୁ ରାଜସିକ ହବା, କର୍ମ କରିବା। କିନ୍ତୁ କର୍ମରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟତା ଅଛି, ଚଞ୍ଚଳତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ କର୍ମକୁ କିଭଳି ଯୋଗରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବ, ନିଜର ଭିତରେ ସତ୍ୱଗୁଣ ବଢ଼େଇବ। ସତ୍ୱଗୁଣ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରସନ୍ନତା, ସ୍ଥିରତା। ନିଜ ଭିତରେ ତମରୁ ଜଣେ ସତ୍ୱ ହେଇପାରିବନି। ତାମସିକ ଗୁଣ ଥିବ, ମୁଁ ପୁରା ଶାନ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ, ହଁ ନିଶା ଖାଇ ଜଣେ ଶୋଇଯିବ କି ଶୋଇପଡ଼ିଛ ଶାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ବାକି ସମୟରେ ଭଗବାନ 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, 6 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଯାଅ, 7 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଯାଅ, ବାକି ଯେଉଁ 16 ଘଣ୍ଟା 17 ଘଣ୍ଟା ହାତରେ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି କାମରେ ଲଗେଇବ? ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ହେଲାନି। ଭଗବାନ କହିଲେ ତୁମେ ଯୋଗ କର, ତସ୍ମାତ୍, ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛି ତସ୍ମାତ୍ ଯୋଗାୟ ଯୁଜ୍ୟସ୍ଵ, ତୁମେ ଯୋଗରେ ନିଜକୁ ଲଗେଇ ଦିଅ। କେମିତି ଲଗେଇବି? ଏଇଠି ପୁଣି ସେ ସତ୍ୱକୁ ଆସୁଛି। ସତ୍ୱ ଶବ୍ଦର ତୃତୀୟ ହେଲା ସତ୍ୱ ଗୁଣ। ଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ, ସତ୍ୱ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୁଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ୱର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ୱର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନ। ଉପନିଷଦର ମନ୍ତ୍ର ଆହାର ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱ ଶୁଦ୍ଧି। ଏଠି ସତ୍ୱ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନ। ଆହାର ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ହବ ତାହେଲେ ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହବ। ଆହାର ଯଦି ଅଶୁଦ୍ଧ ହବ ମନ ଅଶୁଦ୍ଧ ହବ। ଆହାର ଯଦି ତାମସିକ ହବ ବୃତ୍ତି ତାମସିକ ହବ। ଆହାର ଯଦି ରାଜସିକ ହବ ଆହାର ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱ ଶୁଦ୍ଧି। ଆହାର ଶୁଦ୍ଧି ହେଲେ ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହବ। ସତ୍ୱ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ମନ। ତୃତୀୟ ସତ୍ୱ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସତ୍ ତୋ। ସତ୍ ତୋ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟମୟ, ସତ୍ୟତ୍ଵ। ସତ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ସତ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶାଶ୍ୱତ। ସତ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅମରତ୍ଵ। ବୁଝିଗଲ ନା ନାହିଁ? ସତ୍ଵ। ଅର୍ଜୁନ ତସ୍ମାତ୍ ଯୋଗାୟ ଯୁଜ୍ୟସ୍ଵ, ତୁମେ ଯୋଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅ। ଯୋଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅ କାହା ସହିତ? ଦେଖ, ମୋ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ବିଜୁଳି ଅଛି ନା, ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ତାର ଜାଣିନୁ, ପ୍ଲଗ ପଏଣ୍ଟ, ଯୋଉଠି ତାରଟି ଗେଞ୍ଜିବ। ତାରଟି ଗେଞ୍ଜିବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ତାର ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଛୁଇଁ ପକାଉନ, କିଛି ଲାଗିବ? କିନ୍ତୁ ଥରେ ଯଦି ଗେଞ୍ଜି ଦେଲ ବିଜୁଳି ଯୋଉଠି ଅଛି, ତାରକୁ ଯଦି ଛୁଇଁବ ଖାଇବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଅଦରକାରୀ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେଞ୍ଜି ଦେଲ, ତା ଭିତରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଚୁମ୍ବକ ଲୁହା, ଖାଲି ଲୁହାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୁହାରେ ଲଗେଇ ଦଉନ, କିଛି ନାହିଁ। ଚୁମ୍ବକ, ଆମେ ପିଲାଦିନେ ଖେଳୁଥିଲୁ, ଚୁମ୍ବକ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚିକୁ ଲଗେଇଦବ, ଛୁଞ୍ଚି ଓହଳିକି ରହିଲା। ସେ ଛୁଞ୍ଚି ଦେହକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚିକି ଲଗେଇଦବ, ସିଏ ଓହଳିକି ରହିବ। ଛୁଞ୍ଚିକି ଛୁଞ୍ଚି, ତା ଦେହକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି ଲଗେଇଦବ, ସିଏ ବି ଓହଳିକି ରହିଯିବ। ଆରେ ଇଏ ଛୁଞ୍ଚି ସେ ଛୁଞ୍ଚି ସବୁ ପରସ୍ପରକୁ ଲାଗିକି ରହିଗଲେ। କାହିଁକି ନା ସେ ସମସ୍ତେ ଚୁମ୍ବକ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୁହାର ଛୁଞ୍ଚି କ'ଣ ହେଇଛି? ଚୁମ୍ବକତ୍ଵ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ? ଏ ହେଉଛି ଯୋଗ। ଯୋଗ ହେଉଛି କ'ଣ? ଯାହା ସହିତ, ଯୋଗ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କ। ଯୋଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କ। କଥା କାଲି କହିଥିଲ ମିଳନ। ଯୋଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମିଳନ। ଏଠି ଯୋଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କ। ତୁମେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼। ତସ୍ମାତ୍ ଯୋଗାୟ ଯୁଜ୍ୟସ୍ଵ। କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ? ଯାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବ ତାର ଭଲ କିମ୍ବା ଖରାପ ଗୁଣ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଯାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିଲୁ ତାର ଭଲ କିମ୍ବା ଖରାପ, ଯଦି ଖାଇବା ଜିନିଷରେ ଲୁଣ ଟିକେ ପଡ଼ିଲା
ତା ଲୁଣ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲା ଯୋଗ, ଲୁଣ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ହେଇଗଲା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଲୁଣିଆ। ଯଦି ଲଙ୍କା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ହେଲା ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରାଗ। ଯଦି ତେଲ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତେଲିଆ। ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ ହବ ତାର ଦୋଷ କିମ୍ବା ଗୁଣକୁ ସେ ଆଣିବ। ଆମେ ଏମିତିକା ଶୁଣନ୍ତୁ, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବା ଆଉ ଦୋଷ ନାହିଁ ଗୁଣ ହିଁ ଗୁଣ, ଦୋଷ ନାହିଁ ଗୁଣ ହିଁ ଗୁଣ। କିଏ ସିଏ? ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର। ଅର୍ଜୁନ ତସ୍ମାତ୍ ଯୋଗାୟ ଯୁଜ୍ୟସ୍ଵ, ତେଣୁ ତୁମେ ଯୋଗରେ ଲାଗିଯାଅ। ଯୋଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯୋଗସୂତ୍ର। ଯୋଗସୂତ୍ର କ'ଣ ନା, ଜଣେ ବାବୁ କହିଲେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଇଏ ହେଲେ ମୋର ଯୋଗସୂତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ। ଯୋଗସୂତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ମାଧ୍ୟମ ହେଇଗଲା। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଜଣେ ମାଧ୍ୟମ। ମୁଁ ଯଦି ଯାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ମାଧ୍ୟମ କିଏ ହେବେ? ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ନା, କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ମୋର ପ୍ରିୟତମ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ପୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି। କେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କୋଉଠି? ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରିବି ତମେ ପ୍ରକୃତରେ କୋଉଠି ଅଛ, ତମେ କ'ଣ ପୁରୀରେ ଖାଲି ଅଛ? ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କହିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ଜଗତ ଆଉ ମୁଁ ଏକ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ଜଗତ ଆଉ ମୁଁ ଏକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କହିବେ ଆପଣ ଆସିବେ ପ୍ରଜ୍ଞାନାନନ୍ଦକୁ, ଏ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦକୁ ଛୁଇଁବେ, ହାତରେ ଛୁଇଁଲେ କାହାକୁ ଛୁଇଁବେ? ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦକୁ। ପିଠିରେ ଛୁଇଁଲେ କାହାକୁ ଛୁଇଁଲେ? ପ୍ରଜ୍ଞାନାନନ୍ଦକୁ। ପାଦକୁ ଯଦି ଛୁଇଁଲେ କାହାକୁ ଛୁଇଁବେ? ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦକୁ। ଗାଲରେ ଯଦି ଛୁଇଁଦେବେ କାହାକୁ ଛୁଇଁବେ? ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦକୁ। ତାହେଲେ ଯୋଉଠି ଛୁଇଁଲେ ଜଣକୁ ଛୁଇଁଲେ। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଭଗବାନ ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ଯଦିଓ ଗୋଟିଏ ରୂପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜିତ ହେଇ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୋଉଠି? ସର୍ବବ୍ୟାପକ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଏଭଳି ମହାନ ଏବଂ ବ୍ୟାବହାରିକ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମେ ସେ ସଂସ୍କୃତି, ସେ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ପୁରୁଷ ହେଇପାରିନାହୁଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଟିକେ କାନ ଖୋଲି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି କହେ ସର୍ବମ୍ ଖଲ୍ୱିଦମ୍ ବ୍ରହ୍ମ, ସବୁଠି ତାଙ୍କରି ପ୍ରକାଶ, ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ। ଯଦି ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ, ଭଗବତ ପାଦ ଆଦ୍ୟ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁଭୂତି ହେଇନଥିଲା। ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ହାତରେ କମଣ୍ଡଳୀରେ ଜଳ ଧରିଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ଜଳ। ଯିବେ କୋଉଠି? କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଗଙ୍ଗା ଘାଟରୁ ସ୍ନାନ କରି କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଟିକେ ନିଷ୍ଠାପର। ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, କମଣ୍ଡଳ ଜଳ ଭରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଝାଡୁ ମାରୁଛି। ଆମର ଝାଡୁ ମାରନ୍ତି କିଏ? ସେ ରାସ୍ତା ଝାଡୁ ମାରନ୍ତି କିଏ? ବିଦେଶରେ ଯେ ଝାଡୁ ମାରନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୋଷାକ ଅଛି, ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବେଶ। କି ବେଶ? ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆମେରିକାରେ ଦେଖିଥିବେ, ଗେରୁଆ କପଡ଼ା। ଗେରୁଆ ନା ନାହିଁ? ୟୁରୋପ ଆମେରିକାରେ ସେମାନଙ୍କ ପୋଷାକ ଅଛି ଗେରୁଆ କପଡ଼ା। ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଯାଉଛୁ 95 ମସିହା, ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛୁ, ଗୁରୁଦେବ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବାହାରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଭିତରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଛୁ। ସେମାନେ, ଆମେ ବୃତ୍ତିରେ ହଉଛୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ। ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବେ ପାରି, ଯେତେବେଳେ ସେ କେଉଟକୁ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି, ସେ କହିଲେ ନେବି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆମେ ହଉଛୁ ବୃତ୍ତିରେ ଏକା। ତମର ଯାହା ବୃତ୍ତି ପେଶା, ଆମର ସେଇଆ ପେଶା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଟିକେ ବିଗିଡ଼ି ଗଲେ। କ'ଣ କେଉଟ କହୁଛି? ଆମେ ହଉଛୁ କେଉଟ। ବୁଝିହଉଛି ନା ନାହିଁ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ଗୁହକ। କହିଲେ ତୁମର ଯୋଉ ପେଶା
आमर से पेशा एका पेशा लोक वकिल टी यदि आउ गोटे वकिल पाक जी डाक्तर टी यदि आउ गोटे डाक्तर पाक जी कम से डाक्तर पैसा नब क्या एका पेशा लोक गुरुदेव कहते सी बाहर झाड़ू मार्च आमे भितर झाड़ू मारुचु सी बाहर सफा कर निज भीतर अन्य भीतर सफा करने को चेष्टा कर से झाड़ू दबा वाला कहवा तात्पर्य होची आचार्य शंकर गंगा जल नहीं कि जाउचंती झाड़ू मारिला वाला चांडाल सेतेबेले झाड़ू मारुथबा लोक सी टिके झाड़ू मारी मारिका पाखे पाखे आसला क्या पाखक से कहले दूरम दूरम टिके दूरे जा से पचारे किए काहाठू दूरे जीव झाड़ू वाला ठिया गला सेठी पचार रुह उत्तर दियो किए काहाठू दूरे जीव पंचभूत गढ़ाई देह ए देह मध्य पंचभूत गढ़ाई से देह मध्य पंचभूत गढ़ाई ए देह देह ठारू दूरे जीव ना देह भीतर थिबा चेतना चैतन्य तुम भीतर जो चैतन्य से चैतन्य मो भीतर चैतन्य चैतन्य ठू दूरे जीव किए कहूची झाड़ू मारला वाला ठिया ही गले आचार्य शंकर लंब ही पड़गले मुहरु 5टी श्लोक बाहरी पड़ा से 5टी श्लोक मनीषा पंचकम प्रति श्लोकर शेष से कहते चांडाल तु सतु द्विजोपी गुरु रीत्यसा मनीषा मम से चांडाल हुंतु बा ब्राह्मण हुंतु जी मते यही ज्ञान दियंती से मोर गुरु कहवा तात्पर्य होची जो संस्कृति रे कहला समस्त भीतर भगवान आमे छुआ अछुआ करदेलु शुणु छुआ अछुआ हाँ मुझे श्मशान रु आसी मु अछुआ गाधे पड़ी क्या श्मशान टिके परिवेश अलगा सब संस्कार होची विभिन्न प्रकार रोग थिबा लोक भी सब संस्कार होथिबो शुद्ध होइजिबे से समय छुआ अछुआ ठीक अच्छी किंतु समाज रे खाली सेतिकी नुह ये सब जिते वैषम्य सृष्टि हो गला धनी गरीब आम भीतर जदि से विचार आसीता समस्त भीतर से भगवान जड़े कष्ट पाउची मो पार जदि अच्छी मुझे देदेनि आम सबू पोती पोती रखिलु थोइबा धन तोर खंट खाइबे मनबोध 34 थोइबा धन तोर खंट खाइबे अच्छी तो कामेर लगे दियो ना कामेर लगी जाऊ थोइकी कौन हम जदि उदाहरण स्वरूप पुलाय धन रखी कौटी रखी लुचेकी रखिथे सत उपाय आय करते तो बैंक रे थोइथिबे ना चोरी करते तो एटी सेठी लुचेकी रखिथे जदि पुलाय धन रखीदे मु धनी ताले पृथ्वी रे एते धन अच्छी सब धन मु धनी आमे जुआड़े जाऊ ना आमे कहू सबू मठ आमर सबू आश्रम आम आश्रम सबू लोक आम लोक ये सत्य आम जुआड़े जाऊ कौटी विचार करना जे ये आम आश्रम से तांका आश्रम ये आश्रम आम आश्रम आमे आम पचारती बाबाजी सब ठीक ठाक अच्छे ना आम आश्रम अच्छे ठीक ठाक कौन सब तो ठीक बुझी ना ना से विचार तो आसला नहीं मु आ मोर जेहेतु शुद्ध है ना जहाँ पूर्वर कही अहम मम अहम मम अहमता ममता अहम तो ममत्व कही ममता और समता ये समता शब्द को नहीं आज्ञा राजनीति चलला समता शब्द को नहीं राजनीति चलती समता पार्टी देखिए दल हो समता आम आश्रम को जड़े विशिष्ट साम्यवादी नेता से साधना शिखिंट सी आसिले आश्रम रही देखु था गुरुदेव जन्म शतवार्षिक 2006 मसीहा सी सब बुलिकी देखु था लोक मैंने केमती खाऊँ आम मैंने जो प्रसाद पाऊ सी कहले शुणु सी कहले ये मु देखुची प्रकृत साम्यवाद किंतु आम पार्टी रे से साम्यवाद नहीं कहले आमर जो मैंने सब नेतृस्थानीय लोक लोकों पाखे बसी खाइबा बाहाना करती से पाखे भात डालमा हो अलग जगह अलग जिनस खाती
ଏଠି ତ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ପ୍ରସାଦ ପାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଆଶ୍ରମକୁ ଯଦି ଯିବେ ଆଶ୍ରମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏକାଠି। କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କାହିଁ ସେ ସମତ୍ଵ, କାହିଁ ସେ ସମତା। ସମତା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଭଗବାନ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେ ବିଜୁଳି ବତି ଜଳୁଛି ସବୁଥିରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଭଗବାନ, ଦୁଇ ନୁହନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ସେଇ ବିଚାର ନେଇକିରି ଏ ଯୋଗ ହେଉଛି କ'ଣ? ଏ ଯୋଗ ହେଉଛି ସମତ୍ଵର ଯୋଗ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ କହିସାରିଛନ୍ତି 48 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ, ସମତ୍ଵ ଯୋଗ ଉଚ୍ୟତେ। ସମତା ହିଁ ଯୋଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଖି ଖୋଲି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିବି ସେଠି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକାଶ, ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହଁ। ଆଖି ଖୋଲି ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିବି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକାଶ।